بسم الله الرحمن الرحيم ما في قلبي غير الله الله هو الله حسبي ربي جل الله الله هو الله ما في قلبي غير الله الله هو الله 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 वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हू अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह हू अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह हू अल्लाह उसकी अपनी शान है अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हू अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह बादशाह वो कौन है يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المجنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رق المنبر فقال آمين 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 قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله في الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه